पुरी रे घटिला बहुत बड़ दुर्घटना। चालीगला निरीह जीवन। एते बड़ भयंकर दुर्घटना घटी महाप्रभुंकर श्रीमंदिर आगरे। घटनाटी को आरंभ करने पूर्वरु जदि आपण माने महाप्रभुंकर भक्त अटंती ताहले वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। खोर्धा जिला अंतर्गत चुनडीह गाँव रे रघुनाथ विश्वाल रहुथिले। परिवार कहिले रघु बाबू, स्त्री शांतिलता मैडम आउ तांकर गोटे बोली झील सुचित्रा। रघु बाबूंकर स्त्री शांति मैडम जड़े कैंसर रोगी। 2 ରୁ 3 वर्ष तांकु कैंसर हेलानी। स्त्री को पिछा बहुत खर्च हेलानी। रघु बाबू मुंड झाड़ को तुंडरे मारी घरर सबू कथा बुझंती। रघु बाबू जड़े दिन मजूरिया। ता घरे मूल लगी दिन को 350 टंका इनकम करती। रघु बाबू से ही पैसा रे स्त्रीर मेडिसिन खर्च आउ झीर पाठ पढ़ा घरर सबू खर्च चलांती। रघुनाथ बाबू एते कष्ट भितर भी से केबे हार मानि नाहंती। सबु बेले सुखरे दुखरे भलरे मंदरे से महाप्रभु को ही डाकी आसचंती। हाथ जोड़ी देई से सबु बेले प्रार्थना करी कहती, तू मो संसार को घंट घोड़े रखिता है कालिया शांत। रघुनाथ बाबू आउ तांको स्त्री शांति मैडम दिने 2 प्रहरे खाइला बेले रघुनाथ बाबू कहिले, हेटी शुणुच आमे बहुत दिन हेई जीव पुरी जाइने। चलो आमे काली पुरी जाई जगा को आम दुख कथा टिके जणाई देई आसीबा। स्त्री शांति मैडम भी सांगे सांगे राजी होई गले। आउ ता परदिन सकाळु सकाळु झियो को स्कूल पाठ पढ़ा को छाड़ी देई रघुनाथ बाबू तांको स्पेंडर गाड़ी रे 400 टंकार तेल पकई स्त्री शांति मैडम को धरी पुरी बुलिबा को बाहरी पड़िले। बाटरे गला बेले स्वामी स्त्री दुहे जगन्नाथ को दर्शन करिवे बोली मने मने भारी खुशी हो जाती। रघुनाथ बाबू जोरे जोरे गाड़ी चलाई जाउथांती। शांति मैडम किंतु रघुनाथ बाबू को कहती, तमे एते जोरे गाड़ी चलावनी। रघु बाबू कहती, देखुनु देखे एठी दिन 8टा बाजिगलानी। आउ घंटे 2 घंटा गले जोरे खरा आसीजिब। आउ आमे जोरे जोरे जदि न जीवा खरारे जगा को भलरे टिके देखी पारिबानी। एमिति कही रघु बाबू जोरे जोरे स्पीड रे गाड़ी चलाई थांती। किछि बाट गला परे से जेते बेले गोटे बाइक को ओवरटेक करि थांती। ठीक सेतिकी बेले तांको सह घटी गला गोटे बड़ दुर्घटनाटिए। रघुनाथ बाबू जेते बेले ओवरटेक करती पछरु गोटे स्पीड रे टाटा आसी तांको पछपटु पिटी देला। टाटा आसीटी बहुत स्पीड रे आसुथिला। रघुनाथ बाबू आउ तांको स्त्री जोरे छिटिकी जाई रास्ता कड़े पड़िले। स्थानीय लोके दौड़ा दौड़ी हेई आसी स्वामी स्त्री को उठिया उठी कले। रघुनाथ बाबूंकर विशेष किछि क्षति होई नथिला, खाली जहा मुंड टिके फाटी जाइथिला। किंतु शांति मैडम को देहरु पूरा सीरियस हो जाइथिला। तांको पछ मुंडरे जोरे आघात लागिथिला। आउ पाटिरू ब्लड भी जोरे बाहरु थाए। रघुनाथ बाबू बहुत डरी जाती। तांको देह मुंड खाली कुकुड़ा भली थरु थाए। तापरे स्थानीय लोके आंबुलांस को डाकी 2 जन को पाख मेडिकल को नहीं गले। लोकल डाक्तरखाना रे डॉक्टर पेशेंट को देखी दे कहला, ए पेशेंट बहुत सीरियस अच्छी
ଆଙ୍କୁ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଗୋଟେ ଅଟୋଟିଏ ଭଡ଼ା କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଦେହରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିଗଲାଣି। ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି କହିଲେ, ପେସେଣ୍ଟ ଦେହରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟର କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଅଛି। ତୁରନ୍ତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅପରେସନ୍ ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ଆମେ ଆର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନୁ। ରଘୁବାବୁ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁ ନଥାଏ। ସେ ଖାଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତୁମକୁ ମୁଁ କାମ କରିକି ବହୁତ ପଇସା ଦେବି। ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଓଟିକୁ ନେଇଗଲେ। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ପୁରା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲଣି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଚେତା ଆସୁନି। ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ସେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ରଖିଦେଲେ। ସେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଅଭଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି ଆସି ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମଉସା, ଦେଖିବେ ସେଇ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବ। ତମେ ଖାଇଛ ନା ଖାଇନ ମଉସା? ଏଇ ନିଅ, ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଅଭଡ଼ା କିଣିଥିଲି, ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇପାଇଲିନି। ତମେ ଟିକେ ଖାଇଦେବ, ଆଉ ମାଉସୀ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇଯିବ। ଏତିକି କହି ସେ ଅଭଡ଼ା କଢ଼ୁଆଟି ରଘୁନାଥ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଉଭା ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ରଘୁବାବୁ ଅଭଡ଼ା କୋଡ଼ିଆଟି ଦୌଡ଼ି ନେଇଯାଇ ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଟିରେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିରାଟ ଲୀଳାଟିଏ। ତା 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଶାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରଘୁବାବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ରଘୁବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ କାମ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ କରିପାରିଲାନି ସେଇ କାମ ତୁମ ଭକ୍ତି କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ରଘୁବାବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ଖୁସିକୁ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ପକାଉଥିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ହେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ।